guys, nandito gising na kami. Hello. Yes eh. Ano po, Mami, nagluto na. Kailang. Si Molo. Hello. Hello. Mami, papakita ko sa vlog yung baby namin. Atin. Sige. At yung baby namin. Uy! Pina yan! Toy. So, guys. At yung baby namin makulit. Hoy, Maya. Ano sabi mo, hi sila? Is lagi. Lagi? Wow, lagi. Ay, sige. Ini siga bagi. TikTok. Kita ni mana? Siya. At ang mga baby namin, lagi tumingin ka sa vlog. Hi guys! At yung baby namin. Ulit.